Kasano pare, agtrabaho ka nga ruta taritoy. Ay kituin pare. Kung nadambit gamin nga ituruturugam ti trabaho, isang awan ti mga ibkan niya magpatrabaho. Hana agpaiso ata pare. Istoryada lang dayta. Sabagay, agpaisot ako nam, istorya lang mo't kit di. Di agtrabaho ka nga ruta taritoy. Inyang iti maramid pare. Ure una yung apan pa lang agi simpa ka dagay buti nga nakasako jay. Kasamot dagay plastik edi pare. Ay sige pare, awang problema. Sige nga rod pare, ure rugyamon, takwa. Adapay lang aramidik ito niya. Okay, sige pare. Pagikabilan natin bote dito pare. Ure ipaigid mo ito yung kabanda pare. Dito pare. Kuwain. Agdamag kalata pare, ta ibagak no niya di kastam. Sige pare, no problem. Ni, aw mo diyan nga agsasao, apay na pananan. Pangkumangkitan. Nako. Adda ka mo dito nga nakaturog pare. Pare! Ay hana nga nakaturog pare. Umawagak lang iji nga to. Sakit ulit yung trabaho.